إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi kaum yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang sanggup menahan amarah, yang bisa memberi maaf orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Alhamdulillah, hanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, baik kita suka ataupun tidak suka. Sungguh ketakwaan inilah yang akan menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengetahui rahasia di balik Ramadan ini. Ketahuilah, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa, yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalamnya bertabur dengan pahala dan aneka keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa taghallu fihi syayatin. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Pada malam ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, pedoman hidup manusia yang menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah berlimpah. Karena itu, selayaknya setiap muslim bergembira sekaligus menyiapkan diri sebaik mungkin setiap kali menyambut kedatangan bulan suci ini. Tamu agung yang membawa banyak sekali keutamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntutan syariat akan menjadi perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-saumu junnatun
minan nari kajunnati ahadikum minal qital. Puasa Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Puasa Ramadan juga bisa menjadikan sarana penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, memasuki Ramadan kali ini, kita berharap puasa kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Imam At-Tabari saat menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di atas, antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang Allah titahkan kepada mereka. At-Tabari dalam Jam'ul Bayan lit Ta'wilil Quran. Inilah takwa yang seharusnya melekat pada diri muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah takwa yang totalitas. Tidak hanya saat ibadah, tapi juga di luar ibadah. Tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tapi juga menyangkut urusan umat. Mengamalkan seluruh syariatnya, baik terkait akidah dan ibadah, makanan, minuman, pakaian dan akhlak, muamalah yang di dalamnya ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya, dan lain sebagainya, maupun uqubat, sanksi hukum, seperti hudud, jinayat, ta'zir maupun mukhalafat. Maka bukan takwa namanya jika seorang biasa melakukan salat, melaksanakan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan menolak penerapan syariat secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian bercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Jelas tak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa. Totalitas ketaatan kepada seluruh syariat Islam itulah yang akan mengantarkan diri kita meraih derajat takwa. Saat kita sebagai pribadi atur diri kita dengan syariat Islam. Saat kita bersama masyarakat atur masyarakat kita dengan syariat Islam. Saat kita menjadi pemimpin atur rakyat ini dengan syariat Islam secara kafah dalam seluruh sendi kehidupan. Itulah takwa yang sebenarnya. Jika tidak, kita patut bertanya pada diri kita, sudahkah kita bertakwa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya karena lurus dan rapat merupakan keutamaan ibadah salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام 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 إلا الله شهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.